नमस्कार. हांव मनोहर सावंत. म्हजो चलो राघव सावंत हो श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय हायस्कूल काणकोण 4 रस्ता काणकोण हांगा 9वे शिकता. तर आजचें युग हें कॉम्प्युटराचें युग. सगळ्यो गोश्टी आमकां सगळ्यो गजाली आमकां सोशल मिडियांतल्यान जस्ट ऑन वन क्लिक आमकां घर बसले कडेन समजता. सो त्याच कॉम्प्युटर युगांतलें कोडिंग जे हो एक म्हत्वाचो अभ्यासक्रम गोंय सरकारान चालू केला. हांव गोंय सरकाराचें खरेंच खूब अभिनंदन करता की ताणें हो अभ्यासक्रम हांगा आमच्या भुरग्यां खातीर उपलब्ध करून दिलो. सो कोडिंगाचो इम्पॅक्ट असो की ते भुरग्यां भितर एक थिंकींग पावर वाडटा, तांची कॅपेबिलिटी वाडटा, तांचे टार्गेट अचीव करपाची जी जिद्द आसा ती एक वाडटा. जेणे करून जशें की एक प्रोजेक्ट तयार करपाचो, एक स्टोरी तयार करपाची किंवा एक गेम्स तयार करपाची. तर ती करतना तांचे भितर जी स्कील जी ऑटोमॅटीक जी स्कील डेवलप जाता ती तांकां खूब हेल्प जाता. कॅट्स गोवा हाणें गोवा सरकाराच्या माध्यमांतल्यान एक तें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलें आनी सांगपाक खरेंच खूब अभिमान दिसता की म्हाजो चलो राघव सावंत हो 2 फावटी गोंय स्टेट लेवलाची 2दा तो फर्स्ट आयलो. हांव स्कुलाचें, मॅनेजमेंटाचें आनी टिचर्साचें खरेंच खूब आभार मानता की ताणें एफर्ट्स घेवन आमच्या भुरग्यांक ह्या शिक्षणाक ताणें खूब आमकां हेल्प केलो. गोंय शिक्षण संचालनालय, तांत्रीक शिक्षण संचालनालयाचे बी हांव आभार मानता की हो अभ्यासक्रम तांणी लागू करून भुरग्यांक खूब हेल्प केली. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार हो जो अभ्यासक्रम आसा हो 8वी पुरतो मर्यादीत नासता. 9वी, 10वी, 11वी, 12वी पर्यंत हो अभ्यासक्रम लागू करचो की जेणे करून भुरगीं ह्या अभ्यासक्रमांनी कनेक्ट जातलीं आनी खूब हेल्प जातलो मुखार तांकांय बी. देव बरें करूं.